जय श्री जगन्नाथ। काली सुदशा व्रत विलंबर आम वीडियो शेयर करछु किंतु आपनकर जहाँ प्रश्न रही से प्रश्नर उत्तर आपण पाइजिबे। प्रथम प्रश्न आपणकर शरण पशिला तेणु सुदशा व्रत रे गंठी पड़िबो कि नाही। शरण कौन? शरण को श्रवणा कहा जाए। वास्तव में बहुत लोक ताकू शरण बोली कहती। शरण कौन बोली आमे वीडियो शेयर करथिलु 3 वर्ष तले। 72,000 लोक देखिचंती व्यूज 72,000 आपण देखि पारुथिबे। ये होउची वीडियो थंबनेल जहाँ मैं स्क्रीनशॉट नहीं कि आपन सहित शेयर करूछु 10 मिनिट वीडियो किंतु प्रमाण देबा सत्वे मध्य ए सब वीडियो कहीं शेयर करंती नाही। ए सब वीडियो भाइराल हुए नाही। जेते प्रमाण दियो जेते सत्य कथा कह किछि लाभ नाही। ता सहित लोक वर्तमान चाहूचंती कि जोथिरे मिराकिल थिबो अधिक भल भाबरे एडिटिंग करा जाइथिबो से सब वीडियो आमे देखिबो और विश्वास करिवु। तो सेमिति परिस्थिति रे आमे अधिक बा कोन करि परिबु। आमे सत्य कथा आपन को कहि सारिचु एवं प्रमाण देई सारिचु। तथापि किछि लोकंक पाखरे हमर कथा एवं प्रमाण बिल्कुल पहुंची पारि नाही। जदि पहुंची थांता ताहले आज ये प्रश्न आउथरे आसी न थांता। शरण बा श्रवणा शरण कह जाए नाही। वास्तव में आम लोक मुखरे शरण बोली कहूचे किंतु श्रवणा कह जाए थाए। श्रवणा मासरे जेतिक दिन पड़ी थाए सही समय तृण काष्ट छेदन हुए नाही। तृण काष्ट कहले काठ हाणीबा आपण बाड़ी रे आपनकर घास फस हो जाइए आपन ताको ओपाड़ी की सफा कर देबा ए जो काम गच्छ हाणी देबा गच्छ गोटे डाल असुविधा करूची आपन ताको हाणीबा को चाहूचंदी तो आपण श्रवण समय रे हाणीबे नाही। शरण पशिबा समय रे मासरे जो समय हमर शरण रहूची बा श्रवणा रहूची से समय रे गच्छ डाल हणा जीवो नाही। आपन कहबे पूजा पई दुब तोला हबो नाही। दुब तोला जीवो ईश्वरंक पई जेउ कार्य करा जीवो ताहा दोषाबह नुहे। आपण दुब तोलिबे कहा पई ईश्वरंक पई तोलिबे तो सेथिरे कोनोसी दोष नाही। आपण दुब तोली परिबे किंतु आपण घास सफा करिबा आपण गच्छ डाल हणाहाणी करिबा ए सब काम करिबे नाही। एहार अर्थ नुहे जे आमे पूजा करिबा नाही सुदशा व्रत रे गंठी पड़िबो नाही सेमिति किछि भी पुराण रे लेखा नाही। आमे आपण को पुराण रू भी प्रमाण देइछु। आपण निजे चाहिले पढ़ी परिबे से पुराण किनिबे और पढ़िबे। आपण गीता प्रेस गोरखपुर जो रहउची संस्कृत रे श्लोक एवं हिंदी रे अनुवाद ताकू जदि न पढ़ी पारछन ओडिया पुराण भी पढ़ंतु। ओडिया पुराण रे सब जिंस भूल नुहे किछि जिंस मिश्रण करा जाइछि किंतु किछि जिंसर सत्यता मध्य रहिछि। आपण ओडिया पुराण भी निजे पढ़ी परिबे। प्रथमे निज शास्त्र को चिन्हंतु जानंतु जदि शास्त्र रे को जिंस लेखा जाई नाही ताहले ताकू आपण बिल्कुल ग्रहण करंतु नाही। एमिति जदि आपण समस्तक कथा सुनी बसिबे ताहले बहुत गुडी लोकाचार नियम अछि भूल कथा अछि भूल तथ्य अछि जहा द्वारा आपण बिल्कुल पूजा ही करि परिबे नाही। नचेत आपण भूल भाबरे पूजा करिवे। केवल शास्त्रंकर आश्रय जदि नेबे ताहले आपण ठीक जिंस पाई परिबे। आ जदि निजे शास्त्र न पढ़ी पारुचंती जे भी परिश्रम करी आपनको पई कष्ट करी शास्त्र रो प्रमाण देकी वीडियो रे आपनको कहूची बा केही भी आपनको सामना रे कहउचंती तांकर कथाटी को अन्य मानक पाखरे पहुंचांतु। केबे भी मन भितरे अन्य भावना रखंतु नाही कि आमे तो जानि गलु अन्य के जानले न जानले हमर किछि फरक पड़े नाही। ए भावना रखंतु नाही। समस्त को सहाय्य करंतु। समस्त जानिले ही आम धर्म विषय बा जे कोनोसी विषय जानिले जिणिबा बोली गोटे कथा अछि। तेणु समस्त ए विषय जानिबा दरकार। समस्त जानिले आउ केही भूल मार्ग रे जिबे नाही। तेणु आपण माने शरण समय बा श्रवणा समय सुदशा व्रत पूजा करि परिबे। व्रत रे 10 गंठी पकेई परिबे। कोनोसी भूल नाही। एहा शास्त्र विरोधी नुहे शास्त्र सम्मत जिनिस। तेणु ए प्रश्नर उत्तर आशा करछु आपण पाई जाइथिबे। द्वितीय प्रश्न आपणकर नुआ सुदशा व्रत हेबो कि नाही। आमे ए विषय पूर्वरु वीडियो शेयर करि सारिछु। वर्तमान समय बहुत ब्राह्मण बा बहुत किछि लोक वीडियो शेयर करूचंती आपण माने मध्य से सब वीडियो देखिथिबे कि दशहरा रे नुआ व्रत पडुची माँ जगत जननींकर विजय दशमी से दिन माँ निजे विराजमान करिचंती। तेणु माँकर सुदशा व्रत करिले किछि असुविधा नाही। माँकर व्रत आमे निजे करूछु आपण माने निजे देखिचंती। आमे वीडियो आपण सहित शेयर करूछु। जगत जननी हमर निजर माँ आमे तांकर 9 दिन रो व्रत करू एते कष्ट करी तांको पई आमे व्रत करूछु। माँकर अपमान करिबु नाही किबा माँको विषय एपट सेपट कथा किछि आमे कहिबु नाही। माँ को जेहेतु आमे निजर माँ बोली भाबिकी पूजा करूछु हमर इष्ट देवी से। किंतु आमे एठी पांजी कथा प्रथमे चिंता करिबा। जे पांजी प्रकाश पाउची आमे जे पांजी देखिकी प्रत्येक दिन पूजा करूचे प्रत्येक दिन तिथि बार सूर्योदय समय आमे पांजी रु ही देखुचे। तो जो माने पांजी देखिकी पांजीर सब जिंस मानिकी पूजा करूचंती आज से माने हठात केमिति निजर स्वर बदलै देले ताहले पांजीर कोन किछि मूल्य नाही। पांजीर जदि लेखा अछि
कि नुआ व्रत केबे पड़ुची ताहले एबे हठात केमिति से माने कहि दउचंती कि ए व्रतटी नुआ व्रत बा नूतन व्रतधारी करि परिबे। पांजिरे स्पष्ट भाବରେ ଲେଖା ଅଛି ଫଗୁ ଦଶମୀ ଦିନ ନୂତନ ବ୍ରତୀ ମାନେ କରିପାରିବେ ଅର୍ଥାତ ନୂଆ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଫଗୁ ଦଶମୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ହଠାତ୍ କେମିତି ପାଞ୍ଜିରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରିଦେଇକି ନିଜ ମନରୁ ଆମେ କହିଦେବା କି ନାଇଁ ଦଶହରା ଦିନ ଭଲ ପଡୁଛି ଯେହେତୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅଛି ତ ଆମେ ବ୍ରତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିଲା ନାହିଁ, ପାଞ୍ଜିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପାଞ୍ଜିକୁ ଅବମାନନା କରିଲେ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିକି ଆମେ ସବୁ ପୂଜା କାହିଁକି କରିବା? ଆମେ ତ ନିଜ ମନକୁ ଯାହା ନିଜକୁ ସୁହାଇବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବା। ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କେବେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଞ୍ଜି ଦେଖିକି କେବେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏସବୁ କଣ ମାନେ ଉପହାସ कि आपण पांजी किणतु जेतेबेले सुविधा हेउची पांजी देखि पूजा करंतु, जेतेबेले निजर सुविधा हेउनी सेतेबेले पांजी को काटी देइकी निजर सुविधा अनुसार व्रत रखंतु। आपनको मनरे ए प्रश्न जदि रहुची कि दशहरा दिन काहेकि सुदशा व्रत नुआ व्रती माने करि परिबे नाही, फगु दशमी दिन ही काहेकि करि परिबे? आमे पंजिका जेतेबेले देखिलु सेतेबेले देवतांकर प्रतिष्ठा गठन बहुत किछि शुभ काम दशहरा दिन मध्य करा जाई परिबो, फगु दशमी दिन मध्य करा जाई परिबो। ता सत्वे भी काहेकि मना करा जाउची? काहेकि ना उत्तरायण समय सब बेले व्रत आरंभ करिबा बा किछि भी नुआ काम आरंभ करिबा पई शुभ बोली धरा जाई थाए। जेहेतु वर्तमान दक्षिणायन चलीची, हमर दुईटी आयन रहिची उत्तरायण एवं दक्षिणायन। ता मध्यरु हमर उत्तरायण समय रे देवतांकर दिन बा दिवस आमे जेमिति दिन रे सोई न थाए सेमिति देवता दिन रे सुअंती नाही, रात्रि रे शयन करिथांती। दक्षिणायन देवतांकर रात्रि समय, दक्षिणायन समय वर्तमान चलीची। ए जो दशरा समय हमर वर्तमान भगवान श्रीहरि विष्णु शयन करिसेंती, महादेव मध्ये शयन करिसेंती। सेथि पई जेहेतु दक्षिणायन चलीची ए समयटी नुआ व्रती माने व्रत न करिबा पई पंजिकारे लेखा अछि बा नुआ व्रत नाही। फगु दशमी बेलकु आपनकर उत्तरायण आसी जाइथिबो। जनवरी 14 तारिख से दिन संक्रांति रहुची हमर मकर संक्रांति, से दिन उत्तरायण आरंभ हो गला। फेब्रुआरी मासरे आपनकर रहुची फगु दशमी। जनवरी रे उत्तरायण आरंभ हैला, फेब्रुआरी रे आपण नुआ व्रत करिले उत्तरायण आरंभ हो जाइथिबो। उत्तरायण रे व्रत करिबा पई कहा जाउची जेहेतु उत्तरायण देवतांकर दिन, तेनु ताहा ही शुभ समय। 2026 मसीहा इंग्राजी मास अनुसार फेब्रुआरी मास फाल्गुन मासर शुक्ल पक्ष दशमी तिथि उत्तरायण समय देवतांकर दिवस समय, यही समय रे नूतन व्रत करिबा पई पंजिकारे लेखा अछि। वर्तमान जेहेतु दक्षिणायन चलीची, भगवान श्रीहरि विष्णु शयन रे अछंती, देवदेव महादेव शयन रे अछंती, देवतांकर गठन भी से दिन माने प्रतिष्ठा से दिन नाही, गठन अछि, दीक्षा ग्रहण इत्यादि सब किछि अछि। आमे से 2 दिन रो फोटो आपन सहित शेयर कर दउ सब जगह रे, फेसबुक रे, इंस्टाग्राम रे, कम्युनिटी रे सब जगह रे आपन जोठी भी अछंती आपन देखि परिबे देवतांकर गठन अछि, प्रतिष्ठा नाही। दशहरा रे नुआ सुदशा व्रत करिबा पई जेउ माने समर्थन करूचंती से माने बहुत किछि खराब कथा कहि पारंती हमर कथा को नेकी। आमे सेमान को पई कहिबा पई चाहूचु हमर आपन सहित कोनोसी शत्रुता नाही। आपण माने जदि व्रत करिवे सबुठारु अधिक आमे खुशी हेबो। हमकु केवल एतिकी दुख लागुची कि काली सकाळे जदि आमे ए पांजी को मानुथिले आज हठात आमे ए पांजी को काहेकि मानिबा नाही। जेउ माने पांजीर प्रकाशक से माने मध्य कथा एपट सेपट करूचंती। सत्य कथा जहा ताहा ही आमे आपन को कहूचु। गोटे थर सूर्योदय समय रे बहुत कम समय दशमी तिथि रहुथिले, जो समय कि पुरुणा व्रती माने व्रत पूजा करि परिथांते। जहा असली खड़ीरत्न पंजिकार जे ओनर जे तांको आमे जले फोन करिलु, आमे पचारलु कि जदि पुरुणा व्रती माने व्रत करिवे ताहले हबो तो पूजा करले, तो तांको मां जे फोन रिसीव करथे तांको मां कहले कॉल रेकॉर्डिंग भी रहि जायतिला। हमर कान बाजी कि फोन रे से कॉल रेकॉर्डिंग रहितिला, आमे तो रेकॉर्ड करि नथलु, भगवान को कृपारु से सब रेकॉर्ड हेकि रहितिला। तो से कहले कि हां पुरुणा व्रती माने व्रत पूजा करथांते, किंतु तांकर पांजी रे से लेखि नथिले।
ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଥରକ ମାନେ ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଜପୁର ସାଇଡରେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପୂଜା କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ପୁରୀ ସାଇଡରେ ଲୋକ କରିଲେ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଉଛି, ପୂଜା ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତ ପାଞ୍ଜିକୁ ଏକ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପୁରୁଣାବ୍ରତୀ ମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ କମ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ କମ ସମୟ ଦଶମୀ ତିଥି ସେଦିନ ରହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପଚାରିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ହଁ ପୁରୁଣାବ୍ରତୀ ମାନେ ପୂଜା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛେନା ପଣା ଟିକେ ଭୋଗ ଦେଇକି ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ପାଣି ଛଡେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଦଶମୀ ତିଥି ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ସବୁକିଛି ସଂଯୋଗ ରହୁଛି। ସେ କଥାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପଞ୍ଜିକାରେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ କି ପୁରୁଣାବ୍ରତୀ ମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଣାବ୍ରତୀ ମାନେ ପୂଜା କରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ ମାଙ୍କୁ ଏମିତିରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦଉଛୁ, ଆମେ ତ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେମିତି ଆମେ ପୂଜା କରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂଜା ବନ୍ଦ ରହିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ଏବଂ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂଜା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ବ୍ରତ ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ଭିତରେ ଯଦି ଫରକ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା ଭାବରେ ବ୍ରତ ପୂଜା କାହିଁକି କରନ୍ତେ? ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଛେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରହିଯାଆନ୍ତି ନା। ଆମେ ତ ପୂଜା କରୁଛେ, ବ୍ରତ ପୁଣି ଅଲଗାରେ ପୂଜା କରିବା କଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଇ କଥା କମେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ନେଗେଟିଭଲି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କି ଆପଣ ପୂଜା କରିଲେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିଥିଲୁ। କିଛି ଲୋକ ଏକଥା ବି କହିଲେ କି ଆପଣ କଣ ସବୁବେଳେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପଞ୍ଜିକାକୁ ମାନନ୍ତି? ଆମ ପାଇଁ ମା ବିରଜା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ସେ ବାପା ମା, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଯେମିତିକି ସମାଲୋଚନା ଏମାନେ କରିଲେ ତାହା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନଥିଲା। ପଞ୍ଜିକାର ମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବା ପଞ୍ଜିକାର ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ଯାଜପୁରିଆ, ଆମେ ପୁରୀ ସାଇଡ ଲୋକ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। ଆମେ କାହାକୁ ବି ସେମିତି ଭାବି ନଥାଉ। ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାରେ ଯିଏ ବି ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆମକୁ କେବଳ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ଅସଲି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାର ଯେ ଓନର ତାଙ୍କର କଥା, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ପଞ୍ଜିକାରେ ଲେଖି ନଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଫୋନ କଲାରୁ ସେ କହିଲେ କି ହଁ ପୁରୁଣାବ୍ରତୀ ମାନେ ପୂଜା କରିଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସେ ପୂଜା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ବେଳକୁ ଆମର ଦଶମୀ ତିଥି ରହୁଥିଲେ ପୁରୁଣାବ୍ରତୀ ମାନେ ପୂଜା କରିବାର ଥିଲା। ତ ଏ କଥାଟା ସେ ଫୋନରେ ଆମକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜିକାରେ ସେ ଲେଖିନଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅସଲି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାର ଯେ ଓନର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ବି କଣ, କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ସତ କଥା ତାହା ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ। ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜିକା ଆମେ ଏବେ ବି କିଣୁଛୁ। ଆମର ଓଡିଶାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ପଞ୍ଜିକା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ପଞ୍ଜିକା କିମ୍ବା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା, ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ପଞ୍ଜିକା, ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁ। ମା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତାମାତା। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଏସବୁ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ଆମ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଟିକେ ପୂଜାପୂଜି କରିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯଦି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ବି ଯାଉଛୁ, ସିଏ ବି ଆଜିକାଲି ମାନେ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। କହିବା ଅଧେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ କେବଳ ସାଇ ମସଜିଦରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରିବୁ ତ କାହାକୁ ପଚାରିବୁ? ତେଣୁ ଏମିତି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଦୟା କରିକି ପଞ୍ଜିକା ଏକ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତିଥି ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେସବୁକୁ ମାନିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ପଞ୍ଜିକାକୁ ମାନିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଞ୍ଜିକାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଲା? ପ୍ରକାଶକ ଆଉ କାହିଁକି ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ଆମେ ନିଜେ ଆମର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ ଯୁକ୍ତି କରିବା? ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ ଲଢିବା? ତେଣୁ ଆମର ଦେବତା, ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆମର ପଞ୍ଜିକା ଏସବୁକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କାଲି ଦଶହରାରେ ନୂଆ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଆମର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ମିତ୍ର, ଆମର ନିଜର। ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରତ ସଫଳ ହେଉ, ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ପୂଜା ତ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, କିଛି ଖରାପ କାମ ତ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଜିକା, ଆମର ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଉ ଏବଂ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏତିକି ହିଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା। ବାକି ଆମର ଯାହା କହିବାର ଥିଲା ଆମେ କହିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ଠିକ ନ ଲାଗିଲେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁକି କହିଲୁ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଆମେ ଏତିକି କଥା କହି ରଖୁଛୁ। ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ସିଏ ତା ପାଇଁ ପଦେ କଥା କୁହେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ,
आपणकर पूजा सफल हेउ देवादेवी कृपा आपण लाभ करंतु आपणकर मंगल हेउ एतिक चिंता आमर रही थाए सेथिपई आमे आपणक पई पदे कथा कहू नचेत अन्य कोनोसी उद्देश्य नाही कि आपणकु आघात देबार। प्रभु श्रीमन नारायण माँ महालक्ष्मी होचंती आमर इष्ट देवता तांकु जेतेबेले केही पूजा करिवे श्री लक्ष्मी नारायण को पूजा करा जाय थाई सुदशा व्रत रे काहेकि प्रभु को हृदय रे माँ अछंती माँ को पूजा करिले प्रभु को पूजा होई थाए प्रभु को पूजा करिले माँ को पूजा होई थाए तेणु सी भिन्न नुहंती से एक तांकु जुगल भाव सब पूजा करा जाय थाए तेणु आपण जेतेबेले तांकर पूजा करिवे जेते अधिक महिला नुआ व्रत ग्रहण करिवे नुआ व्रतधारी हेबे सुदशा व्रत पिंधिबे हाथ रे सेते अधिक आम मन भीतर को खुशी आसीबो कि प्रभुंकर एवं मांकर शरणापन्न हेउचंती कोनोसी भूत प्रेत को पूजा करिबा पई जाउ नाहंती आम धर्मर टेक रखुचंती आमर कुल बधू माने आमर कुलर कन्या माने आमर देवादेवी को पूजा करचंती तेणु सेथिरे आमे बहुत खुशी आपन को शुभेच्छा अभिनंदन कोनोसी मनौणा न करिके आपन व्रत करंतु रहुछु जय श्री जगन्नाथ।